Isang Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Duha ka barangay kagawad sa duha ka banwa sa Quinto Distrito ang voluntaryo nga nagsurrender sang armas luthang o kunlos for arms sa kapulisan sang Sabado, Agosto 22, 2026 sa banwa sang San Dionisio pasado alas 9 sang aga. Sa barangay Poblasyon, voluntaryo nga nagsurrender sang isa ka 38 revolver si alias Marie, 44 anyos, kasado, barangay kagawad, kag residente sang amuman nga barangay. Sunod sa San Dionisio Municipal Police Station, ang armas wala sang serial number kag wala man sang bala. Samtang sa banwa sang Sara, voluntaryo naman nga nagsurrender sang homemade 38 caliber revolver si Rene Apundar Cabacas, 63 anyos, kasado, barangay kagawad kag residente sang barangay Aspera. Sandig sa report, gindala ni Cabacas ang armas sa police station pasado alas 4:35 sang hapon, kun sa diin gin-turn over niya bilang suporta sa kampanya batok sa Luz for Arms. Sa karon, ang duwa ka armas luthang ang yara na sa tagsa ka police station para sa nagakaigo nga disposisyon. Padayon naman ang kampanya sang kapulisan batok sa Luz for Arms bilang kabahin sang ila panikasog nga mapalig-on ang seguridad kag kalinong sa mga komunidad. Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.